प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक नसीर है और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरी तहरीर करदा नई किताब शहंशाह रूम नीरो क्लॉडियस। और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरी इस नई तहरीर करदा किताब का सरवर। और इस वक्त आपकी खिदमत में पेश की जा रही है मेरी इस नई तहरीर करदा किताब की तीसरी वीडियो किस्त, जो कि सफ़ा नंबर 21 से लेके सफ़ा नंबर 30 तक के सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए अब हम अपनी इस तीसरी वीडियो किस्त का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ास तौर पर शहंशाह नीरो की माली इस्लाहात की बहुत पजीराई हुई थी, जो दूसरों के दरमियान टैक्स जमा करने वालों को उनकी सरगर्मियों की निगरानी के लिए मकामी दफातर कायम करके ज़्यादा कंट्रोल में रखती थी। एक रोमन सेनेटर जिनका नाम लुइस पेंडियस सेकेंडस था, जो कि हिस्पानवी सूबे से मुंतखब होकर आए थे, के एक अफेयर के बाद जिन्हें एक मायूस गुलाम ने सन 61 ईस्वी में कत्ल कर दिया था। नीरो ने गुलामों को हुकाम से अपने सलूक के बारे में शिकायत करने की इजाज़त दे दी थी। शहंशाह नीरो की रिहाइश गाहें। रोम के बाहर शहंशाह नीरो ने कई बिलानुमा महलात भी बनाए हुए थे, जिनके खंडरात आज भी देखे जा सकते हैं। इनमें से एक एंटियम शहर में शहंशाह नीरो का वो भी विला शामिल है जो उनकी असल जाए पैदाइश है, और उन्होंने इस जगह पर अपना पुराना विला मिस्मार करके इससे भी ज़्यादा बड़े और शाही अंदाज में बड़े पैमाने पर दोबारा तामीर करवाया था, और इसमें एक थिएटर भी शामिल कर दिया था। सोबियाको और लाजियो शहर में भी रोम के करीब उन्होंने एक पुरताइश विला की तामीर के लिए आबशारों, पुलों और वॉकवेज के साथ साथ 3 मसनूई झीलें भी तामीर करवाई थी। नीरो ने सन 67 ईस्वी के ओलंपिक खेलों में भी शिरकत की थी, और वो इन खेलों के दौरान ओलंपिया यूनान के ओलंपिक्स के हीरो करार पाए गए थे। शहंशाह नीरो की अपनी वालदा एग्रिपिना दी यंगर के सन 59 ईस्वी में कत्ल करने की वजूहात मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आ सकी हैं। प्यूब्लियस कॉर्नेलियस टैक्टिकस के मुताबिक शहंशाह नीरो और उनकी वालिदा एग्रिपिना दी यंगर के दरमियान तनाज़े की असल वजह शहंशाह नीरो का पोपाया सबीना के साथ उनका एक अफेयर था। प्यूब्लियस कॉर्नेलियस टैक्टिकस लिखते हैं कि ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब पोपाया सबीना की शादी रूफियस क्रिस्पेनियस से हो गई थी, जो रोमन शहंशाह क्लॉडियस के प्रीटोरियन गार्ड थे। लेकिन इनके बाद के काम में प्यूब्लियस कॉर्नेलियस टैक्टिकस का कहना है कि जब ये अफेयर शुरू हुआ था तो पोपाया सबीना की शादी ओथो से हो गई थी। प्यूब्लियस एनास्टस टैक्टिकस ये भी लिखते हैं कि एग्रिपिना दी यंगर ने पोपाया सबीना के साथ शहंशाह नीरो के साथ खुसूसी ताल्लुकात की मुखालफत इस वजह से की थी कि शहंशाह नीरो की बीवी ओक्टाविया अपने शोहर नीरो से बेपनाह मोहब्बत करती थी। एंथोनी बैरेट लिखते हैं कि प्यूब्लियस कॉर्नेलियस टैक्टिकस ने तहरीर किया है कि पोपाया सबीना से मोहब्बत के सबब ने शहंशाह नीरो को मौत के दहाने पर पहुंचा दिया था। बहुत से जदीद मौरखीन का ख्याल है कि एग्रिपिना दी यंगर की मौत के वाक़े से पोपाया सबीना के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद असरात मुरतब नहीं हुए थे, क्योंकि शहंशाह नीरो ने सन 62 ईस्वी तक पोपाया सबीना से शादी नहीं की थी। एंथोनी बैरेट लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि पोपाया सबीना एक अदबी आले के तौर पर काम कर रही थी, जिनका इस्तेमाल प्यूब्लियस कॉर्नेलियस टैक्टिकस ने किया है, क्योंकि वो शहंशाह नीरो के इस तर्ज अमल की कोई काबिल फ़हम वजाहत पेश नहीं कर सके थे, और इत्तफाक से ये जाहिर करने के लिए भी पोपाया सबीना के किरदार को इसलिए भी पेश किया गया था कि शहंशाह क्लॉडियस की तरह शहंशाह नीरो भी एक औरत की बदनीयती के ज़ेरे असर आ गए थे। गाय सुटेनियस ट्रैंकुलिस के मुताबिक
شہنشاہ نیرو نے اپنے ایک سابق آزاد کردہ غلاموں ایگریموس اور انسیٹیس کے ذریعے اگریپینا دی ینگر کو قتل کرنے کے لیے ان کے جہاز کے ٹوٹنے کا بندوبست کیا تھا۔ اگریپینا دی ینگر جہاز کے ٹوٹنے کے واقعے کے دوران جہاز کے ملبے کے نیچے دب کے مرنے سے تو بچ گئی تھی اور وہ تیر کر ساحل پر پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئی تھی، مگر ساحل پر موجود شہنشاہ نیرو کے سابق آزاد کردہ غلاموں انسٹیسیس اور ایگریموس نے انہیں وہاں پر اپنے خنجر کے وار کر کے زخمی کر دیا تھا، جس سے وہ ہلاک ہو گئی تھیں، اور بعد میں انسٹیسیس نے اس واقعے کو خودکشی کا رنگ دے کر ان کی موت کو خودکشی کے واقعے کے طور پر رپورٹ کیا تھا، جبکہ شہنشاہ نیرو نے اس واقعے کو بظاہر خودکشی کا واقعہ ظاہر کرنے کے لیے اپنی والدہ ایگریپینا دی ینگر کی لاش کی موت کے اسباب جاننے کے لیے ان کی لاش کا پوسٹ مارٹم بھی کروایا تھا، جو کہ شاید دنیا میں کسی بھی لاش کا پہلا پوسٹ مارٹم تھا۔ جدید دور کے محققین کا خیال ہے کہ نیرو کا دور حکومت ایگریپینا دی ینگر کی موت سے پہلے کے برسوں میں اچھا چل رہا تھا۔ مثال کے طور پر شہنشاہ نیرو نے کامیاب مہم کے ساتھ دریائے نیل سے پینے کے پانی کے حصول کے ذرائع تلاش کرنے کو فروغ دیا تھا۔ ایگریپینا دی ینگر کی جلا وطنی کے بعد سیکسٹیس ایفرینیس بوروس اور لوشیس اینائسس سینیکا سلطنت روم کے انتظام کے ذمہ دار تھے۔ تاہم شہنشاہ نیرو کی والدہ ایگریپینا دی ینگر کی وفات کے بعد شہنشاہ نیرو کا طرز عمل بہت زیادہ سنگین ہو گیا تھا۔ مشہور تجزیہ نگار مریم ٹمارا گریفنس بتاتی ہیں کہ نیرو کا زوال سن 55 کے اوائل میں ان کے سوتیلے بھائی بریٹینکس کے قتل کے بعد سے ہی شروع ہو گیا تھا، کیونکہ شہنشاہ نیرو نے صحیح اور غلط کام کرنے کے اور اپنے فیصلے کرنے کا تمام ترین احساس کھو دیا تھا۔ شہنشاہ نیرو کی والدہ ایگریپینا دی ینگر کی وفات کے بعد شہنشاہ نیرو کے درباری چاپلوسیوں نے انہیں پوری طرح سے گھیر لیا تھا۔ مریم ٹمارا گریفنس مزید یہ بھی بتاتی ہیں کہ پیپلیوس کارنیلیس ٹیکٹیکس نے شہنشاہ نیرو کے اس طرز عمل کا واحد موجب ان کی والدہ ایگریپینا دی ینگر کو دنیاوی منظرنامے سے ہٹائے جانے کو قرار دیا تھا، اور ان کی اہمیت ان کی وفات کے بعد مزید واضح ہو گئی تھی۔ شہنشاہ نیرو نے سن 60 عیسوی میں ایک نئے محل ڈوموس ٹرانسیٹوریا یا جسے انگلش میں گولڈن پیلس کہا جاتا ہے کی تعمیر شروع کی۔ اس محل کی تعمیر کا مقصد تمام شاہی جائیدادوں کو ایک جگہ پہ جوڑنا تھا، جو کہ انہوں نے کرپشن کے مختلف طریقوں سے حاصل کر کے بنائی تھی، جن میں میسیانس کے باغات، ہوٹی لامیانی، ہوٹی لوکولیانی وغیرہ بھی شامل تھے۔ سن 62 عیسوی میں شہنشاہ نیرو کے مشیر سیکسٹیس ایفرینیس بوروس کا انتقال ہو گیا۔ اسی سال شہنشاہ نیرو نے اپنے دور حکومت کے دوران پہلے غداری کے مقدمے کا سامنا کیا، جب سینیٹر گائس انسٹیسیس ویٹس نے ان کے خلاف مائسٹاس کے شہر میں اپولو سوسیانس کے مندر کے مقدمے کی سماعت کی۔ اس مقدمے میں انہوں نے کارنیلیس سولا اور روبیلیس پلاٹوس کو پھانسی دے دی تھی۔ جورگن مالٹس اس واقعے کو رومن سینٹ کے ساتھ شہنشاہ نیرو کے تعلقات میں ایک نہایت اہم اور خطرناک موڑ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جورگن مالٹس لکھتے ہیں کہ شہنشاہ نیرو نے اب اس تحمل کو ترک کر دیا تھا جو اس سے قبل انہوں نے دکھایا ہوا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ سینٹ کی حمایت کرنے سے انہیں اس ادارے سے بہت کم پسندیدگی مل رہی تھی۔ سیکسٹیس ایفرینیس بوروس کی وفات کے بعد شہنشاہ نیرو نے اپنے لیے 2 نئے پریٹورین پریفیکٹس یعنی گارڈز کا تقرر کر دیا تھا، جن کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 لوشیس فینینیس روفس اور نمبر 2 افونیس ٹیگیلینیس۔ اس دوران سیاسی طور پر الگ تھلگ ہو جانے والے سینیکا لوشیس اینائسس سینیکا کو ریٹائر ہونے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔
पेब्लियस कॉर्नेलियस टैक्टिकस के मुताबिक शहंशाह नेरो ने बांझपन की बुनियाद पर अपनी बीवी मलिका ऑक्टाविया को तलाक दे दी थी और उन्हें मुल्क बदर कर दिया था। मलिका ऑक्टाविया की जलावतनी पर अवामी एहतजाज के दौरान नेहरू ने ऑक्टाविया पर अपने खिलाफ एनेस्थेसियस के साथ ज़िनाकारी का इल्ज़ाम भी लगा दिया था और उसे फांसी भी दे दी थी। सन 64 में सेचुरनालिया के मेले के दौरान शहंशाह नेहरू ने पाइथागोरस नामी एक शख्स से शादी कर ली थी जो कि दौरे गुलामी से नौ आज़ाद गुलाम था। रोम की अजीम आग ये एक शहरी आग थी जो जुलाई सन 64 में लगी थी। सबसे पहले ये आग 18 जुलाई सन 64 की रात को रोम के रुथ स्टेडियम सर्कस मैक्सिमस के इर्द गिर्द ताजरों की दुकानों में लगी थी। ये आग तकरीबन 6 दिन तक मुसलसल लगी रही थी और इसके बाद इस भयानक आग पर काबू पा लिया गया था। लेकिन इस आग से होने वाले अजीम शान नुकसान का अंदाजा करने से पहले भी ये आग मजीद 3 दिन तक और भी भड़कती रही थी और इस आग के नतीजे में रोम शहर का 2/3 से ज्यादा हिस्सा जलकर तबाह हो गया था। पेब्लियस कॉर्नेलियस टैक्टिकस और उसके बाद की ईसाई रिवायतों के मुताबिक शहंशाह नीरो ने इस आग की बराह रास्त जिम्मेदारी ईसाई बिरादरी पर इस आग से होने वाली तबाही का इल्ज़ाम आयद कर दिया था, जिसके बाद ईसाइयों के खिलाफ सल्तनत रूम में उनके खिलाफ पहले जुल्म और सितम का आगाज कर दिया गया था। रोम शहर की ये अजीम आग 18 से 19 जुलाई सन 64 की दरमियानी रात को शुरू हुई और ये आग गालिबन एवेंटाइन की ढलवान पर बने हुए सर्कस मैक्सिमस पर नजर आने वाली ताजरों की दुकानों में से किसी एक दुकान में सबसे पहले लगी थी, या फिर यह आग सर्कस के बाहर पड़ी हुई लकड़ी की बैरूनी नशिस्तों में से किसी एक पर लगी होगी। लूशियस कैसियस ड्यू और पेब्लियस कॉर्नेलियस टैक्टिकस और जदीद आसार कदीमा के माहिरीन पैलाटाइन और एवेंटाइन की पहाड़ियों पर हवेलियों, आम रहायशगाहों और अवामी इमारतों मंदिरों की तबाही को बयान करते हुए बताते हैं कि ये आग 7 दिन से भी ज़्यादा जलती रही थी और इस दौरान यह आग बार बार मद्धम होकर दोबारा भड़कती रही थी और इस तरह यह आग बुझने में मजीद 3 दिन और लग गए थे। इस आग ने रोम शहर के 14 अजला में से 3 अजला को तो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था और मजीद 7 अजला को शदीद तरीन नुकसान पहुंचाया था। कुछ रोमन लोगों ने इस आग को मुहिस एक हादसा करार दिया था। ताजरों की वो दुकानें जहां से शायद ये आग लगनी शुरू हुई थी, उन दुकानों के दरवाजे लकड़ी के फ्रेम से बने हुए थे। वो आतिशगीर मादे का सामान फरोख्त किया करते थे और इन दुकानों के करीब सर्कस के जो बैठने के बैरूनी स्टैंड थे वो भी लकड़ी के बने हुए थे। कई लोगों ने ये भी दावा किया था कि आतिशजनी की ये वारदात आतिशजनी की थी जो कि शहंशाह नेरो की जानिब से की गई थी। गायस प्लेटेनियस सेकेंडस ने और गायस सुटेनियस टेंकुलस और लूशियस कैसियस ड्यू के नज़दीक शहंशाह नेरो के मुबैना तौर पर आतिशजनी की कई मुमकिना वजूहात बताई गई हैं, बशमूल ट्राय शहर को जलाने के बारे में, थिएटर पर इसकी हकीकत पर मबनी अक्कासी और तमसील की उम्दा कारकर्दगी के लिए और उम्दा तमसील निगारी में हकीकी पस मंज़र का रंग भरने की तख्लीक वगैरह शामिल हैं। गायस सुटेनियस टेंकुलस ने लिखा है कि शहंशाह नेहरू ने अपने महलाती मंसूबा साजों और साजिशियों के साथ मिलकर एक नए बनने वाले महल गोल्डन हाउस के लिए जगह को साफ करने के लिए सजीम आग का खेल शुरू किया था। आग लगने की जगह पर सरसब्ज मसनूई मनाजिर और शहंशाह नेहरू का एक 30 फीट ऊंचा मुजस्मा नेहरू का कोलोसस मुस्तकबिल में कमोबेश इसी जगह पर मौजूद होना था जहां पर आखिरकार कोलोजियम तामीर किया गया था। लूशियस कैसियस ड्यू और गायस सुटेनियस
ٹرینکولس کا یہ دعویٰ ہے کہ شہنشاہ نیرو نے اسٹیج کے لباس میں ایک مشہور گانا سیک آف ایلیم بھی گایا تھا جب روم شہر جل رہا تھا۔ یہ وہ مشہور افسانہ تھا جو شہنشاہ نیرو نے خود بنایا تھا۔ جب روم جل رہا تھا، کم از کم جزوی طور پر فلاوین پروپیگنڈے کی ایک ادبی تعمیر ہے جو آگسٹن حکمرانی کے ماڈل کو دوبارہ لکھنے کی ناکارہ نیرونین کوشش پر سوالیہ نشان لگاتی نظر آتی ہے۔ مشہور مورخ پیوبلیس کارنیلیس ٹیکٹیکس روم شہر کی اس بھیانک لگنے والی آگ کے واقعے میں شہنشاہ نیرو کے ملوث ہونے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ شہنشاہ نیرو اس وقت اینٹیم شہر میں موجود تھے جبکہ یہ آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ شہنشاہ نیرو نے فوراً روم واپس آ کر امدادی کاموں کو منظم کیا، لاشوں کو ملبے کے نیچے سے ہٹانے کا انتظام کیا جس کے لیے انہوں نے اپنے خصوصی فنڈ سے ادائیگیاں کی تھیں۔ آگ لگنے کے اس واقعے کے بعد شہنشاہ نیرو نے تمام بے گھر افراد کے لیے خصوصی پناہ گاہیں فراہم کرنے کے لیے اپنے محلات کے دروازے عام عوام کے لیے کھول دیے تھے۔